بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خلیل احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آگاہی ود ڈاکٹر خلیل. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دوں اپنے گیسٹ کے ساتھ، جیسے میں روٹین میں کرتا رہتا ہوتا ہوں. میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر غزالہ خان. ڈاکٹر غزالہ خان ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کو دیکھتی ہے. ویلکم ڈاکٹر غزالہ خان. ڈاکٹر غزالہ خان کے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے باقی مہمان، جن کو میں آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. ناظرین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو این جی او کے لوگوں سے ملوائیں گے، آپ کو پبلک سیکٹر کے لوگوں سے ملوائیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے ملوائیں گے. اس سلسلے کے آج تقریباً اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری کڑی ہے کہ ہم نے جو ایک پارٹ رہتا تھا وہ ہمارے این جی او کے لوگ رہتے تھے. ابھی تک ہم نے پبلک سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو تو بلایا، لیکن این جی او کے سیکٹر کے لوگوں کو ہم نے نہیں بلایا تھا. اور بیسیکلی یہ پروگرام سوشل ایشو پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں آپ کو، تو اس میں این جی اوز کا بہت بڑا کردار ہے. تو آج ناظرین جو میرے ساتھ مہمان ہیں، وہ مہمان کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا دل بڑا خوش ہو جائے گا. میں خود بھی آج بہت خوش ہوں کہ میرے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان آج موجود ہیں. تو میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان سے تو نہیں ہے. پہلے جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان سے تو نہیں ہے، لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اگر میں ان کے بارے میں ایک شعر سے، ان کے انٹروڈکشن سے پہلے ایک شعر پڑھوں تو میں کہوں گا کہ نظر ملاؤں تو تم جیسے 7 پشتوں تک، نظر ملاؤں تو تم جیسے 7 پشتوں تک، نظر کا قرض جھکائیں ہم اتنے دلکش ہیں. تو ماشاءاللہ بڑے دلکش مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہز ایکسلنسی ٹاٹ شے، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. Dr. Khalil, it's an honor to be here. تھینک یو ویری مچ بردر ٹاٹ شے. ناظرین، بردر ٹاٹ شے جو ہے یہ ایک فلنتھراپسٹ ہیں، پاکستان کے بڑے مشہور فلنتھراپسٹ ہیں، اور 15 سالوں سے پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. 15 سالوں سے اپنا ملک امریکہ چھوڑ کر یہاں آ کر پاکستان میں آباد ہوئے ہیں اور پاکستان میں پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں بھی کریں گے، ان کے ساتھ اپنے خیالات ہم بھی شیئر کریں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں گے. لیکن میں اپنی تیسری مہمان کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دوں. جو اس وقت میرے ساتھ تیسری مہمان ہیں وہ بھی میرے لیے ایک بہت خاص مہمان ہیں، چونکہ وہ ہر ایکسلنسی ٹاٹ شے کی وائف ہیں. تو فوزیہ طاہر شے ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو میں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. اب ہم لوگ ناظرین پاکستان میں ٹاٹ شے نے کیا کیا کام کیا ہے، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے پاکستان کی کہاں کہاں پہ خدمت کی ہے، اور کتنی کہانی یہ چلی ہے. 15 سال کی کہانی کہاں کہاں چلی ہے یہ تو ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں رپورٹ کی طرف جا رہا ہوں، ڈاکٹر غزالہ خان کی طرف جا رہا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے ایک رپورٹ بنائی ہے این جی اوز کے بارے میں، کہ این جی او کی سٹیٹس پاکستان کے اندر، این جی او کا رول، اور اس کے بارے میں ایک شارٹ سا رپورٹ ہم نے بنایا ہے. تو وہ آپ کو پہلے ڈاکٹر غزالہ خان صاحبہ سنائے گی، اس کے بعد میں ٹاٹ شے کی طرف جاؤں گا. تو جی ڈاکٹر غزالہ خان. جی بہت بہت شکریہ خلیل صاحب. جی این جی اوز کا رول اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم سٹارٹ لیں 1947 سے، جب پارٹیشن ہوئی تو اسی ٹائم سے ہی ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس شروع ہوا ریفیوجیز کے لیے، تو وہیں سے این جی اوز نے یہاں پہ اپنے قدم جما لیے. پھر اس کے بعد جب ہم 1970 کی طرف آئے تو اس وقت ایک ویلفیئر سوشل ورک کا کنسیپٹ کو پروموٹ کیا گیا. اینڈ آفٹر دیٹ دین 2005 میں جب ارتھ کویک ہوا تو اس کے بعد کمیونٹی بیسڈ پروگرامز انٹروڈیوس کروائے گئے، کیونکہ پاورٹی ریڈکشن، ان ایکوالٹی اور ٹریننگز، اور وومن امپاورمنٹ ہو گئی، یا جو ڈسیبل پیپل تھے بیکاز آف ارتھ کویک، تو ان کے لیے سوشل سروسز کے بیس پہ پروگرام انٹروڈیوس کروائے گئے. اب اگر دیکھا جائے کہ این جی اوز کا کیا آؤٹ پٹ ہے اور کیا وہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کے آپریشن میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ انوویشن کو سپورٹ کرتے ہیں، پائلٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنا، ان کو پائلٹ کرنا، دے از دیئر مین ایم. اینڈ آفٹر دیٹ دے فیسیلیٹیٹ دا کمیونیکیشن. اسی طرح ٹیکنیکل اسسٹنٹ ٹریننگز، اور ریسرچ میں، اسپیشلی ریسرچ میں اور مانیٹرنگ اور ایویلویشن جو ہے اس میں ان کو ایکسپرٹیز حاصل ہوتی ہیں. پھر اسی طرح جو ولنریبل لوگ ہیں، غریب ہیں، جن ضرورت ہوتی ہے کسی بھی موقع پر، جی انڈر پریویلیج، ان کے لیے ایڈوکیسی کا کام کرتے ہیں. جی تو یہ این جی اوز کے مین
جو ہے فوکسز ہوتے ہیں. لیکن ہم اب جب دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں کمیونٹی بیسڈ پروگرامس کی ضرورت ہے. وی نیڈ service based program, such organization which promote the sustainable development goals and focus the sustainable development goals, and we need to provide awareness about these programs. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے پاس اگر دیکھا جائے جی اسٹیٹسٹکس بھی ہیں, اور اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں میرے پاس UN کی اسٹیٹسٹکس ہیں اباؤٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان دا ورلڈ, ایشیا اینڈ پاکستان. اس دا رپورٹ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2019. So the first one is like it's a proportion of employed people below poverty line. یعنی poverty line کے نیچے وہ لوگ جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں تو ان کی کیا ریشیو ہے. تو دنیا میں اس کی ریشیو 8% ہے, while Central and Southern Asia it's 12%, and in Pakistan I have 2015 report is 24.3%. Now اگر ہم موو کرتے ہیں proportion of stunted children below 5, اس میں ورلڈ میں there are 22%, while Central and Southern Asia is 32%. And in Pakistan is 38%. جیسے میں نے لاسٹ پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ پاکستان میں 12 million children are stunted. After that, it's a proportion of birth attended by skilled health practitioners. So overall in the world is 81%, Central and Southern Asia 79%, جبکہ پاکستان میں یہ 69.3% ہے. Yeah, we need to work on that too. So percentage of children who are not efficient in mathematics and reading. تو دنیا بھر میں اس کی ہے 58% are efficient in reading and 56% are efficient in mathematics. جبکہ سینٹرل اینڈ ساؤدرن ایشیا میں ریشیو ہے 81% reading and 76% mathematics. Correct. While let's move toward Pakistan. پاکستان میں 228 million kids were out of school this year. And so I don't have اس کے بارے میں statistics نہیں ہے میرے پاس. اس کے بعد آتے ہیں percentage of sexual violence. It's the 2017 report. Overall in the world it's 18%, while Central and Southern Asia 23%. جبکہ پاکستان میں بھی اس پہ کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو. percentage of women on management positions 2018 report بتاتی ہے کہ overall in the world it's 27%. Central and Southern Asia میں 14% ہے, جبکہ پاکستان میں it's only 3%. Yeah. اب آتے ہیں اینول گروتھ ریٹ بائی ریئل جی ڈی پی 2018. دنیا میں یہ 2.1% ہے, جبکہ سینٹرل اینڈ ساؤتھرن ایشیا 3.2%, اینڈ پاکستان ورلڈ بینک رپورٹ کے بعد اٹس اونلی 1%. دا نیکسٹ ون از انمپلائمنٹ ریٹ بائی ریجن. تو اوورال ان دا ورلڈ از 5%, while سینٹرل اینڈ ساؤتھرن ایشیا 3.2%. اینڈ ہیئر اگین جبکہ میں نے ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ 25 million lost job in Pakistan this year. So in Pakistan it's 4.45%. Yeah. اس کے بعد ایک ہمارے پاس اور اسٹیٹسٹکس ہے لیبر شیئر آف جی ڈی پی کی. دنیا بھر میں یہ ہے 51.4%, سینٹرل اینڈ ساؤتھرن ایشیا 45.8%, while in Pakistan it's 24%. Correct. اب urban population who are living in slums in 2018. Overall in the world it's 1033 million people who are living in the slums. Central and Southern Asia میں 227 million لوگ جو ہے وہ slums میں رہ رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں is 40.1% of the population is living in the slums. Yeah. Now it's share of government expenses funded by domestic taxes. Overall in the world 62.3% جو ہے وہ taxes کی مد میں آتا ہے. اس کے بعد سینٹرل اینڈ ساؤدرن ایشیا میں 62% ہے, جبکہ پاکستان کے میرے پاس نہیں ہے کوئی نتائج. اسی طرح اگر اب دیکھا جائے کہ جو شیئرز ہیں گورنمنٹ ایکسپینسز سے آتے ہیں تو چیریٹی جو ہے وہ ایک اس مد میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. پاکستان از دا موسٹ چیریٹیبل نیشن ان دا ورلڈ. اٹ اسٹینڈز 5th in the position, and public of Pakistan gives 6 billion rupees every year in a charity. So overall country contributes more than 1% to the charity, and 98% people in the country give charity in different forms.
यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो हम चैरिटी की सूरत में देते हैं वो उन बच्चों को जो रोड्स पे होते हैं. द किड्स हु आर ऑन द रोड्स एंड दे आर गेटिंग मनी एज ए चैरिटी, सो व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस. करेक्ट. तो इसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो एक ड्रग एडिक्शन है, इसके बाद HIV है और ट्रैफिकिंग है एंड द हैबिट ऑफ बैगिंग, और दे डोंट हैव फोकस ऑन देयर फ्यूचर. इस तरह की बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करती हैं. ठीक है, यही है. जी बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ग़ज़ाला ख़ान. अच्छा नाज़रीन, एक आपको मैं बात बता दूं, जैसे कि पहले दिन से हम आपको बताते चले जा रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक आपके साथ पहले भी अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल है और हम भी आपको साथ साथ बताते रहते होते हैं. पाकिस्तान की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है और हम उसको बार बार कहते हैं कि ये जो 600 बिलियन प्लस जो अमाउंट लोगों के जेब से निकल के आता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हमें टैक्स नहीं मिलता, तो उस पर भी हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स क्यों नहीं मिलता. इससे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम नज़र नहीं आ रहा होता और NGO का काम जो है वो नज़र आ रहा होता है. चूँकि अब इस वक्त लोग सोलर प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, उस पर हम एक बाकायदा प्रोग्राम करेंगे. उसमें मेरा आइडिया है कि हम लोग कम से कम 5 से 6 NGOs के हेड्स को बुलाएं ताकि वो सारे उस पर अपने ख्यालात का इज़हार करें थोड़ा थोड़ा, तो उससे एक बन जाएगा, पूरा एक स्केच बन जाएगा आपके सामने. लेकिन नाजरीन, हम लोग आज अपने प्रोग्राम को हमने शार्ट रखा है. विकास के मेरे मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं. मैं उन मेहमानों की तरफ आ रहा हूँ और मेहमानों से पहले बात करता हूं ताकि आप लोगों की मेहमानों से बात हो कि वो कौन है और वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं. ज़्यादातर लोग उसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ उनकी बात करवाता हूं. हिज एक्सीलेंसी टॉर्शे ब्रदर, योर फाइन. माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड टू द व्यूअर्स that Torshey have a two relationship with Pakistan. One is Arbabi and the second is Dil Dil Pakistan. About the both. Well, I came here after the 2005 earthquake. Yeah. I knew nothing about Pakistan except for the bad news that the Western media portrays about Pakistan. Yeah. But I'd already figured out by then not to trust everything the media says. Okay. They have an agenda, right? Okay. So I came willingly and very enthusiastically to Pakistan. Mashallah. That same year, I had been to Sri Lanka for the tsunami and also to Hurricane Katrina in America. Okay. And the day I got back from my deployment at Hurricane Katrina was the same day of the earthquake in Pakistan. Okay. Sat down with my son to a pizza, gave him a big hug, hadn't seen him for a while, and we turned on the television and it wasn't 5 minutes from coming in the door that I saw this terrible disaster. So I put down my pizza and I told my son, I'm going to Pakistan. Before I knew how I was getting there or who I was going with, I knew that people would need help. Human beings would need help there in this situation, especially logistics people who can help doctors and help people who are truly trained to save lives and rescue people will need backup and people that can help them with the logistics. So I called the Pakistan embassy. They gave me a number for a group of doctors that were going with APNA. APNA, Southern Station, yeah. Yes, basically Islamic Medical Association of North America. Exactly. And Association of Physicians of Pakistani Descent of North America. Correct. So they had a collaboration and they were going. So I called one of the leaders of that group and they said, yes, we need logistics people. So I went with them. It was going to be a 2 weeks mission. At the end of 2 weeks, those doctors asked me to stay and keep the hospital going that we had in Azad Kashmir and Garhi du Patah. We were working very closely with Army and other NGOs. Correct. And many doctors kept coming and going. So I had a team of local people there that had lost their jobs and their schools and they had nothing to do, so they joined me. And then we just went forth working together to manage the logistics of the tent hospital that we'd set up and make sure all the doctors coming and going had the medicines and the supplies they needed. Fantastic, fantastic. This is a very good conversation with you, but I'm taking with your permission a short break. ठीक है. नाजरीन, मैं आपको इसका जो टॉर्शे भाई ने बताया है आपको थोड़े से आसान अल्फाज में बताएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ. ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि टॉर्शे ब्रदर ने क्या कहा है. थैंक यू वेरी मच. छोटा सा ब्रेक लेते हैं.
वेलकम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं वापस प्रोग्राम में। टॉट शे भाई से मेरी बात चल रही थी। टॉट शे जो हिज एक्सेलेंसी 15 साल से पाकिस्तान में आए हुए हैं, जैसे आपने सुना 2005 के ज़लज़ले में आए हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया और कितने मतलब मुश्किल इलाकों में जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जा सकते थे, जैसे कश्मीर का उन्होंने कश्मीर की बात की और ऐसे इलाकों की बात की, नॉर्दर्न एरिया जहाँ ज़लज़ला आया हुआ था वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा सख्त हालात में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ भी और बाकी NGOs के साथ काम किया और अभी तक वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि वो अब तक पाकिस्तान में क्यों है। ये सवाल अभी रहता है, लेकिन मैं दोबारा उनकी तरफ जा रहा हूँ तो उनसे ये सवाल भी करेंगे कि वो पाकिस्तान में 15 सालों से है, तो मैं उनसे ये सवाल भी आपके लिए कर रहा हूँ। आपके जितने क्वेश्चन आंसर होंगे वो हमें ज़रूर आप कहें। और एक मुझे बार बार शिकायत आती है, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि ये नंबर ज़रा स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर दे, 033693421616। चूँकि लोग ईमेल तक उनका ज़्यादा एक्सेस नहीं होता, तो हमने ऑफिस का एक नंबर इसके लिए नॉमिनेट किया है कि ये नंबर जो है आपके सामने आएगा और ये नंबर आप लोग इस पर हमें या तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं की जा सकती, ये कंप्यूटर के साथ हमने टच किया है, इसको अटैच किया है इसको, तो ये आप लोग इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। अगर कोई किसी का हेल्प करना चाहते हैं उन लोगों को भी लेंगे। अगर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, एम्बेसडर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीनियर एम्बेसडर, यूथ एम्बेसडर को, वो हमें SMS कर दे। शॉर्ट SMS आपने करना है, फिर हमने आपसे कांटेक्ट करना है। 033693421616 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम टर्निंग अगेन टू द ब्रदर टॉट शे। मैं टॉट शे की तरफ जाने से पहले मैं अपनी सिस्टर की तरफ आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएंगी कि टॉट शे जो है हमारे साथ 2015 से मैं जानता हूँ उनको, और 2005 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमें उनके गुस्से का भी पता है, हमें उनके काम का भी पता है, हमें पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत का भी पता है। घर के बारे में थोड़ा सा बताएं, घर में कैसे हैं? मेरे साथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत केयरिंग है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतने केयरिंग, इतने लविंग हस्बैंड मुझे मिल सकते अच्छा, हैं। माशाल्लाह। ये सिर्फ मेरी जो मुझे हस्बैंड ऐसे मिले हैं ना, ये मेरी माँ बाप की दुआओं से मिले ये हैं। हकीकत है। क्योंकि मैंने अपने मेरे जो बेसिकली मेरे फादर है ना, वो कैंसर पेशेंट हैं। अच्छा। तो उनकी जो है ना वो कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो पिम्स और नूरी में मैंने 2 साल उनके साथ गुजारे हैं। 2017 एंड 18 मैंने उन्हीं के साथ गुजारा है। तो 2019 में उन्होंने रिकवरी पकड़ ली थी। फिर 2019 में नवंबर में फिर मैं अपने अब्बू को उम्रे पे लेकर गई थी। अब्बू और अम्मी को दोनों माशाल्लाह 80 ईयर्स के हैं। अच्छा। तो वहाँ पर वो मतलब मैं उनको व्हील चेयर पे तवाफ़ करवा रही होती थी, तो वो मेरे लिए दुआ मांग रहे होते थे। अच्छा। तो बस उनकी दुआओं का नतीजा है कि मुझे अल्लाह ने मतलब इतने अच्छे मुझे हस्बैंड दिए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। I don't know you are lucky or she is lucky, but both are lucky looking to me then. हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड मतलब आप यंग हैं और अच्छा। आपसे मतलब ज़्यादा एज में भी वो बड़े हैं, लेकिन मुझे फील नहीं होता। आई डोंट फील बिकॉज ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। सो यही मैं चाहती थी कि मुझे लाइफ में मिले। ये बहुत अच्छा है। तो बस ये आपको पता है पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत एक होता है, लड़कियों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन मैं पहले दिन से ही एडजस्ट हो गई थी उनके साथ। बहुत आसान हो गया। क्योंकि मेरे साथ तो कोई ऐसा इशू है नहीं कि कोई तंग करने वाला हो या ये वो, बस एक हस्बैंड ही है, वो भी इतना प्यार करते हैं। माशाल्लाह। टॉट शे को जो पाकिस्तान जो चीज़ पाकिस्तान केंच लाई है पाकिस्तान में, वो इंसानियत है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी को वो सर्व करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। मैं टॉट शे ब्रदर की तरफ जा रहा हूँ। मिस्टर टॉट शे, फ्रॉम स्टेट यू आर? जी सर। And it's जी sir, thank you very much for Urdu, and it's a facilitated life there, and what we can say that every facility you have here, childhood in the Maryland, and then the Washington DC, and also the Virginia, and now Pakistan. And in Pakistan the painful life you shifted here, and sometimes there is no electricity there, sometimes you don't have fuel in your car, but some problem you are facing here. What you would like to say about America and Pakistan, and you shifted here, what you are feeling here in Pakistan? Well, I stayed in Pakistan because of the love of the people and because of the need that I saw on ground. Those Pakistani American doctors that I first went with, they asked me to stay longer for a longer mission. And during that time, I really fell in love with the children in the area that we were working and all of the volunteers around Pakistan. So I really came to know the Pakistani people in a very personal way.
and the love that they gave me and the respect they gave me made me want to stay and keep helping whatever I could do. And I also realized just how wrongly portrayed Pakistan has been to the world. Everywhere in the world, wherever there's human beings, there's going to be problems and there's going to be a few bad people. Might be some there's a lot of problems in America too. A lot of people in Pakistan that I talk to, they think of America as this place of magical, everything is wonderful there, but it's really not. And I think now we've started to see that a lot of, there's some cracks in the foundations there in America, and some things, wrongs that we have done as a country that have hurt the world and hurt our own people. And those things are starting to show. And hopefully, alhamdulillah, we could fix those things. Mashallah. So Pakistan and America are not that much different. There's a lot of, so many similarities. Okay. But really why I stayed here was because I felt it was a place that I felt that God wanted me here, that I felt at home here. I felt very close to the people here. And it just was something that you feel in your heart. माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, टॉड शे भाई ने जो बात की है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि हिज एक्सेलेंसी टॉड शे ने कहा कि मुझे अमेरिका से पाकिस्तान खींच लाई है लोगों की मोहब्बत। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी हीरोज़ को मोहब्बत नहीं करोगे ना, तो वो आप दूसरा अब्दुल सत्तार ईदी, दूसरा इमरान खान, दूसरे जो आपके बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, टॉड शे, डॉक्टर फाओ और इस तरह के लोग आप नहीं पैदा कर सकोगे। यही मोहब्बत है जो टॉड शे को अमेरिका से यहाँ लाया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन लाइफ में या पाकिस्तानी लाइफ में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे वो मोहब्बत जो लोगों की है वो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। और यकीनन वहाँ पे आपको पता है कि मतलब फैसिलिटेशन की जब बात होती है तो है वहाँ पे बहुत सारी सहूलतें इंसान को होगी, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो ये सारी बातें फजूल हो जाती है उसके साथ, और वो जो इंसानियत है वो सबसे टॉप पे आ जाती है। नाज़रीन, मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है ब्रदर टॉड शे से, तो फिर मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है टॉड शे, I have His Excellency a short question. People knows about, some people knows about, but some not. Your Pakistani name? It is Muhammad Raja Khan. Muhammad Raja Khan. Yes. So the reason for that name, okay, because a lot of people ask me, about that name. So Muhammad is Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet, peace be upon him. Exactly. And the love that I coming to know about him and the stories that my employees gave me, that was just a given that will be my chosen first name. But then Raja was because in the areas I worked for 5 straight years, solely almost in Azad Kashmir, until the SWAT army operation, and we started working for the people of SWAT in 2009. But from 2005 to 2009, it was in Azad Kashmir and Raja almost everybody was a Raja. So I took that name. And then Khan, because when we went over to SWAT and started working in KPK, I decided Khan was also, so Muhammad Raja Khan is. Muhammad Raja Khan. Yes. This is very fantastic and beautiful name, mashallah. And ये बहुत खूबसूरत नाम मैंने पूछा हिज एक्सेलेंसी से कि आपका पाकिस्तानी नाम क्या है। टॉड शे उनका नाम है अमेरिका से, यहाँ उनका नाम है मोहम्मद राजा खान। तो ये एक इतना खूबसूरत नाम बनता है कि जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, हो सकता है कि ये टाइम के साथ ये नाम लंबा होता चला जाए एंड उसके साथ और भी लफ्ज़ मिलते जाएं जितना जितना वो पाकिस्तान में काम करेंगे इंशाल्लाह। तो हम दोबारा मैडम की तरफ आते हैं। मैडम फौजिया की तरफ मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैडम फौजिया, टॉड शे भाई जो है ये ज़्यादा मसरूफ़ भी होते हैं, तो आया आपको घर के मामलात में जैसे हमारे ख़वातीन का हमसे गिला होता है, तो आपको इनसे गिला होता है कि नहीं होता, कि मतलब ज़्यादा मसरूफ़ियत क्यों है या फिर घर को क्यों टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा? इनका होता है ज़्यादातर, मतलब जब ये ट्रैवलिंग पे जाते हैं, ज़्यादातर लाहौर इनको जाना होता है, तो पेशावर जाना होता है, तो इनकी कोशिश ये होती है कि मैं इनके साथ जाऊं। अच्छा। तो वहाँ पर तो फिर मैं इनके साथ ही होती हूँ। तो घर में भी मोस्टली मैं इनके साथ ही होती हूँ। तो ज़्यादातर ये हर वक्त मतलब कंप्यूटर पे बिजी रहते हैं, कंप्यूटर पे बिजी रहते हैं। मैं हम लोग अप फ्लोर पे रहते हैं ना, तो डाउन स्टेयर पे ऑफिस है, तो इनकी कोशिश होती है कि ये ज़्यादा काम जो है ना ऑफिस का भी घर पे बैठ के कर लें। तो वो फिर कंप्यूटर पे तो हर वक्त
بہت بزی رہتے ہیں, پھر میں کبھی کبھی ان کو کہتی ہوں کہ مجھے بھی ٹائم دے دیا کریں کبھی کبھی. سم ٹائم آئی آسک ہم پلیز گیو می سم ٹائم. آلویز بزی. اچھا دوسرا کوشچن, کچن میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کچن میں یس سم ٹائم. ویسے موسٹلی میں ہی کوکنگ کرتی ہوں ان کے لیے, تو سم ٹائم موسٹلی اسٹیک. When so he likes to make steak. So he said, please don't make it, I will make it myself. Okay, very good. So he likes to make steaks. MashaAllah. So mostly I do cooking for him. Very good, very good. ناظرین آپ نے سنا, آپ نے میڈم کی بات بھی سنی کہ ہر ایکسلنسی جو ہے وہ کچن میں بھی آتے ہیں, اور ہمارے بیسیکلی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی رینک لوگ ہوتے ہیں یا جو بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں لائف میں, آیا وہ انسانیت کی طرف کتنا جاتے ہیں, وہ ہیومینٹی. لیکن یہ جو این جی او کے لوگ ہوتے ہیں, چونکہ یہ این جی او کے لوگوں میں ہیومینٹی آٹومیٹیکلی آنے لگتی ہے, اور بعد میں کچھ ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ ان کو مطلب بعض ہمارے ایسے دوست ہیں جن کا ابھی ہم آف دا ریکارڈ میں اور ہر ایکسلنسی اور ہر ایکسلنسی بات کر رہے تھے, صغیر احمد اسلم صاحب, وہ جو ہے وہ عمر کے اس دور میں آ جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو کمپلیٹ بھول جاتے ہیں, وہ دنیا کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے. تو مطلب وہ ہیومینٹی کا سروس ٹو ہیومینٹی جو ہے یہ انسان کو تھوڑا سا اور سیدھا کر لیتی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اقبال تیرے عشق نے کس بل دیے نکال, اقبال تیرے عشق نے کس بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تو یہ ایک شعر اقبال کا ہے, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو یہ وہ ہیومینٹی ہے جو انسان کو سیدھا کرتی ہے. ناظرین بہت سارے کویشچن آنسر رہتے ہیں اور بڑے ٹیکنیکل کویشچن آنسر بھی رہتے ہیں, لیکن چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آ کے پھر میں ٹاٹ شے سے بات کروں گا, تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین جیسے ہماری بات چل رہی ہے ہز ایکسلنسی ٹاٹ شے سے اور ہر ایکسلنسی فوزیہ شے سے, تو یہ ہماری باتیں ابھی چل رہی ہے. لیکن میں ابھی دوبارہ ٹرن ہو رہا ہوں ڈاکٹر غزالہ خان صاحب کی طرف, چونکہ ہم لوگ آلریڈی ایک کویشچن آنسر پہ کام کر رہے ہیں. جو کویشچن آنسر آتے ہیں اس کو ہم کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کویشچن آنسر جو مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں تو وہ مہمانوں تک ہم پہنچا لیتے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحبہ کچھ کویشچن آنسر اگر آج ہے تو مجھے. جی میرے پاس کچھ کویشچن آنسرس ہیں. جی خواجہ عادل صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم اگر این جی او بھی نہ ہوں اور زیادہ وقت بھی نہ دے سکیں کیونکہ ہم بزی ہوں کسی کام میں, تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ حکومت ایسا کیا کام کریں کہ حکومت کو بھی آسانی ہو جائے اور پاکستانیوں کی مدد بھی ہو جائے؟ ٹھیک ہے. اچھا کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ عادل. خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم لوگوں نے کہا تھا ہمیں جوائن کر لے, اگر آپ جیسے کہ ہمارے ساتھ 4000 تک ایمبیسڈرز ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ جب آپ نے یہ کویشچن کیا تو سمجھ بھی رہے ہوں گے. تمام پاکستانیوں سے میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ گند راستے میں نہ پھینکیں, ملٹی لوڈ تک پہنچائیں, آپ ہارن نہ بجائیں روڈ کے اوپر, ایک دوسرے کے روڈ کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں. ٹریفک کو تھوڑا سا انسانیت سے ہمارا اگر ہو جائیں, دیکھیں قوموں کا پتہ جو ہے وہ ٹریفک سے چلتا ہے. آپ روڈ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روڈ کے اوپر ٹریفک کیسا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں راجہ صاحب جو آپ کرتے ہیں. اگر آپ ہمیں ای میل بھی کر دیں تو ہم آپ کو بہت ساری ڈیٹیل بھی اس کے بارے میں بھیج دیں گے. جی کوئی اور کویشچن؟ جی ایک این جی او کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا این جی او چلا رہے ہیں, مگر ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اور این جی او کا ملاپ ہو سکتا ہے, اور این جی او سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو فوکس کر کے کام کر سکتی ہیں. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ این جی اوز کا رول اس میں کیا ہو سکتا ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام انٹروڈیوس کیا جس میں ہمیں اویئرنیس ملی
کیونکہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک تو حکومت کے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے, آپ ہمیں ضرور ای میل کر دیں. آج ہم نے ٹیلی فون نمبر بھی بتایا ہے, اس ٹیلی فون نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں, ہم آپ کو حکومت کے ساتھ ٹائی اپ ضرور کروائیں گے. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ این جی اوز کے ساتھ بھی آپ کا ٹائی اپ کروائیں گے. لیکن نمبر جو آپ نے بات کی ہے وہ اتنی ٹیکنیکل بات آپ نے کی, مجھے پسند آئی, یہ کوشچن بہت زبردست ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو کیا کہوں کہ مطلب لوگ سٹیٹسٹک کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو آپ کو شکایت ہے بہت سارے عرصے سے کہ آپ سٹیٹسٹک کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں, سٹیٹسٹک ہمارے پاس ہے نہیں اویلیبل. اور اس کے علاوہ جو ہے سٹیٹسٹک کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایس ڈی جیز کو, جہاں میں جاتا ہوں لوگوں کو ایک نئی بھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. این جی او میں بیٹھ کے ان کو یہ نہیں پتا کہ کیسے انہوں نے نان گورنمنٹل کو اور ایس ڈی جیز کو آپس میں ملانا ہے. ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں. یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے یہ این جی او سیکٹر کے لوگ ہیں, ان کو ہم آپ کے سامنے اس لیے لائے ہیں کہ یہ این جی او کے سیکٹر کے لوگ حکومت پاکستان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں, پاکستانیوں کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. آپ کے جو 2030 کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہی چیز ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی چیزیں پرووائڈ کریں گے. اگر آپ کو اس کی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے تو میں اور ڈاکٹر غزالہ خان آپ کو پرووائڈ کریں گے, میری ٹیم آپ کو پرووائڈ کرے گی ہماری انشاءاللہ. تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی کوشچن ہے؟ جی, ایک کوشچن ہے, لیکن آپ کی اس بات کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی, کیونکہ این جی او نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے پاکستان میں, اور این جی اوز کو سمجھا نہیں گیا اس کے کام کو. اب سی بی او اور سی ایس او, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن اینڈ سروس بیسڈ آرگنائزیشن, کمیونٹی سروس آرگنائزیشن, اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو آگے لانا چاہیے تاکہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. ڈاکٹر صاحب, ان لوگوں کو, ہمارے عام لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بعض اوقات رجسٹریشن کے بغیر بھی آپ کام کر سکتے ہیں, جو سی بی او کی بات ہوئی. اینی وے جی, نیکسٹ کوسچن کیا ہے؟ بہت سارے ای میلز یہ آئے ہیں کہ ہم نے ای میل کی اور ہمیں فارم بھی ملا, ہم نے فارم فل کر کے بھیج بھی دیے, لیکن اس کے بعد ہم سے کنٹیکٹ نہیں کیا گیا. ناظرین, ایک سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں, ابھی بھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ جو نمبر ہم نے ڈسپلے کیا ہے, کر رہے ہیں اسکرین پہ, اس نمبر پہ ایس ایم ایس کر دے. لمبی لمبی کہانیاں ہمیں نہ بھیجے. آپ کے فارم آئے ہیں, تھاؤزنڈز فارم ہیں, ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے, باقاعدہ آپ سے بات کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ بلائیں گے بھی, پروگرام میں بھی بلائیں گے, اور ٹیکنگ سرمنی میں بھی بلائیں گے. آپ فکر نہ کریں. لیکن تھوڑا سا میں یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کالیں ہمیں اس پہ نہ کریں, نہ اس پہ کال آ سکتی ہے اس نمبر پہ, اور ای میل اتنے سارے زیادہ نہ کریں. ایک ای میل آپ نے کر دیا تو وہ ہمارے ساتھ ایڈ اپ ہو گیا, پھر اسی طرح اور ای میل آ جاتے ہیں, وہ ہمیں کنفیوز کر جاتے ہیں. تو یہ نہ کریں, ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. کوئی اور کوشچن تو نہیں ہے نا؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں چونکہ آج کوشچن آنسر کا سیشن ہم نے شارٹ کر دیا تھا, بیکاز کہ ہمارے ساتھ ٹاٹ شے ہیں, ہز ایکسلنٹی ٹاٹ شے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آئی ایم ٹرننگ اگین ٹو دا ٹاٹ شے. His Excellency, I am turning to the little technical question. You told about the CDRS, that what your function and your arrival in Pakistan in 2005. These all things. You are working since 15 years here in Pakistan for needy and underprivileged people. What do you think? What you done very, very well in Pakistan? What project name and what was the very good project in Pakistan? Well, in the first 10-12 years of our existence in Pakistan, we managed a lot of disaster relief. So the provision of medical services, bringing in, we had our own doctor team, but we also brought in and worked with local many doctors around the country and around the world. Okay. So we were able to manage their logistics. So we started from that after the earthquake, and in floods, in other earthquakes in Pakistan, in monsoon floods, IDP's crisis, and all of these kinds of crises, even heat emergency in Karachi. We managed the delivery of medicines and food and water, clothing, tents, blankets. So the provision of these basic necessities of life is what we became known for and built a track record on. I've also been, since coming to Pakistan, I've done long-term deployments for 2 or 3 months at a time in Haiti, Japan, the Philippines, Bangladesh for the Rohingya crisis. These type of disasters I've gone and worked, and my son also, who's works with me, has also gone to some of these countries, and has also been to Pakistan. He's 30 years old, so he's also worked with me. And for us, it became very apparent for us that the youth of Pakistan are a tremendous resource, and a lot of them wanted to do something, and they would contact me not knowing exactly how to start or what to do, or not having the resources to start. Exactly. So after the last major disaster before this COVID-19
was there in 2014-15. You'll remember there was the IDP's crisis IDPs in the Banu, Lucky Marvin area where the people were coming from North Waziristan. So we worked with Imran Khan Foundation for a year. We also worked in the floods later in 2014, around that same time in Punjab and AJK. There was flooding. So we had the mobile medical teams with Imran Khan Foundation. Then we worked in the Jabori earthquake up near Mansara. But after that, we were able to work more with the youth of Pakistan, because fortunately for Pakistan, the disasters after that weren't coming as often and as much. You know, we didn't have the major flood between 2015 and 2020. So we had a few years there where we were able to do development work. So we took our team, our logistics team that had managed disasters, and started doing water projects. We have 350 water projects all over the country. We have 23 youth chapters. They do everything from feeding the poor during Ramadan to helping special patients that they come across who need medicines or physical therapy or some kind of financial support. So even rescuing kutas and billies, you know. Okay. So we do a lot of this kind of work. So the youth program has opened us up to be able to do all kinds of work that needs to be done in Pakistan. And in the last year, we also opened up a House of Blessings for widows and orphans, which is basically not only an orphanage and a home for these widows and their orphan children. Where it is this It's in G13. G13, Yeah, okay. and it's an actual home, and it's a place where we not only give food and shelter, but good education, counseling. We are working with the mothers on job training and occupational therapy, and helping them to start a business, you know, out of the home, like baking cookies and cakes and making clothing and things to sell in the area. So we're helping them to start a business. So the House of Blessings is more than just food and shelter, but also trying to eventually help them to where they can be on their own and someday come back and contribute to the new batch of Exactly. This is very positive. This is very positive. नाज़रीन, मैंने क्वेश्चन किया, शायद हिज एक्सेलेंसी टॉड शे उसको क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो इतना सारा काम कर चुके हैं पाकिस्तान में, और वो कह रहे हैं कि सब काम मुझे बहुत पसंद है। 2005 से लेके अब तक इमरान खान के साथ काम किया। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि ब्रदर टॉड शे जो है वो तमग़े इसार प्रेसिडेंशियल अवार्ड उनको मिला है, तमग़े इसार का, और वो इट वाज 2007. We got the award. I was presented by Musharraf, General Musharraf, in 2006. It was 2006. It was the summer of 2006. I got that award. 2006. I little remember, I was there, but not clearly. तो वो नाज़रीन इनको वो सदारती अवार्ड भी मिला है। इनका काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम है। मैं उनके साथ 2015 से 2014-15 से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मतलब ऑन एंड ऑफ इनके साथ मुलाकातें भी होती है। और जिस मैं USAID के प्रोजेक्ट में था, तो वहाँ ये जब आया करते थे तो मेरी मुलाकातें होती थी। और ये जो है इंतहाई ज़्यादा नफीस काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अब और मज़ीद इस काम को निकारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रदर टॉड, आई हैव अ लिटिल क्वेश्चन, माइट बी वेरी लिटिल क्वेश्चन एंड विद अ लिटिल आंसर. What type of problems you are facing here in this operation during a disaster or without disaster? Well, logistically speaking, it's tough to work in many areas of Pakistan. They're remote, they're mountainous, the roads are tough. The people have a lot of hardship. Always for me, in all the disasters I've been to, the hardest thing is to face and deal with and try to help people who are in a devastated situation. Correct. You have to absorb their pain, you feel their pain, and that is the hardest thing. Logistically speaking, these are difficult areas to traverse and to deliver supplies to. So there's always difficulties there, right? Okay, this is the difficulty. Yes, and so the other difficulty we faced is always funding, right? So there's always, there's so much need, and there's many NGOs doing a great job. So, and in America, there's many NGOs not only helping Pakistan, but all over the world. And so you're also asking for resources to do good work, but there are many others too. So when the economic times are hard for our donors, then it translates into funding issues for us. So that is always always a problem. A big problem. So there are problems that we have to face. Some with the administration or the government, you have some problem with the administration, local administration, just like NOCs and these. You know, I want to say this. It's very good. In the last 4 or 5 years, Pakistan has done a very good job in kind of doing the monitoring and evaluation of the NGOs
to weed out those that are not doing as good Correct. from the ones that are doing good. Because even in America, the richest economy in the world, or largest economy in the world, they need NGOs there. There are NGOs to help the Correct. poor there. Correct. So everywhere in the world, these organizations can function. But I praise Pakistan that they, especially in the last few years, have become much more monitoring and checking what work the NGOs are doing, because it is very important. The work is Correct. important, but it's also To important that classify the black government and white. ensure correct. that the system is working properly and that people aren't taking advantage of it. करेक्ट नाजरीन, ये मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, आज हुकूमत के नुमाइंदे ज़रा मुझे सुन लें, फिर हुकूमत के नुमाइंदे मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं आप हुकूमत के बारे में बात नहीं करते। टॉड शे भाई ने कहा कि अब 4-5 सालों से हालत बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन इससे मतलब एक ख़ास किस्म की जो गवर्नमेंट की तंग करने की पॉलिसी है ना, वो तंग करने की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आके, पाकिस्तानी और बाहर से आके यहाँ पे आपके लिए काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को उसके लिए ईज़ पैदा करनी चाहिए, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ताकि ये अल्लाह ताला के रास्ते में ये काम करे और लोगों की खिदमत करे, बजाय इसके कि आप उसके लिए मुश्किलात पैदा करें। और हम उन NGO का ज़रूर साथ देंगे जिन NGO के लिए ये रास्ते तंग किए जा रहे हैं ना, हम उन NGO का ज़रूर साथ देंगे ताकि वो लोग पाकिस्तान में स्मूथ ऑपरेशन कर सके। मैं बड़ा खुश हूँ कि टॉड भाई ने कहा कि 3-4 सालों से ये हालत ठीक होती चली जा रही है, ये बहुत अच्छा है। मैं आ रहा हूँ। May I say just one Yeah, other please, thing? please. The only suggestion or request I would have of the Pakistan government officials at every level is to try to streamline and consolidate the process Correct. of NOCs and these kinds of things, the checking. Yeah. Because, for instance, my NGO has gotten an 822 out of 1,000 score from Mashallah. Pakistan Center for Philanthropy, and a very good organization that is very tightly checking everything about your organization, from your compliance to your tax returns to your programs to your staff, like everything they check. And it's a very good operation that they have. Correct. So when you have that, that should be for the other government organizations. Exactly. And when you're obtaining your NOCs, this should help you make the process easier. Yeah. Once you prove yourself as a trustable organization, then the government should can still keep checking you, but in a streamlined way, and then also facilitate you more. हाँ नहीं, चेकिंग से नाजरीन बहुत खूबसूरत बात हिज एक्सेलेंसी ने की कि अब हम लोग चेक अलग चीज़ होता है, लोगों को रुकावटें डालना अलग चीज़ होता है। वो रुकावटों को भी हम समझते हैं और इस पे मैं बात भी करूँगा जाके हुकूमती नुमाइंदों से भी कि देखें चेक में, बल्कि चेक में ये लोग ऐसी बदतमीजियाँ करते हैं कि आप उसकी मतलब आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते एक NGO वाले लोगों के साथ। इसको मतलब देखें, जिनको बंद करना हुआ होता है उनको बंद कर दिया करे, जिनको नहीं बंद करना होता उनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि वो लोग पाकिस्तान में आके काम करें और वो लोग मतलब इस तरह आसानी के साथ लोगों की खिदमत करें कि आप लोग उसको एंजॉय करो। ऑलरेडी आपका 2030 का टारगेट है, कैसे उसको अचीव किया जाएगा? तो मैं चूँकि टाइम बड़ा लिमिटेड है तो मैं दोबारा हर एक्सेलेंसी की तरफ जा रहा हूँ। शार्ट मुझे 1 मिनट में बताएं कि टॉड शे ब्रदर ने क्यों पाकिस्तान में शादी का इरादा किया? ये तो आप इन्हीं से पूछें, ये आपको बेहतर बता सकते हैं। नहीं, अगर आप उनसे तो मैं पूछ लूँगा, लेकिन आपके ख्याल में क्या है कि मतलब उन्होंने क्यों इस तरह किया? कि नहीं उनसे पूछूं मैं? इन्हीं से पूछें आप। अच्छा, दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम हर एक्सेलेंसी, व्हाई टॉड शे मैरिड इन पाकिस्तान? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? Well, to be honest with you, women all over the world are God's most beautiful and amazing creation. This is clear. And so, to me, it's the fact that I chose Pakistan to make my life's work and be here. So it just makes sense that someone from here would be who I would spend my life with and time with. So in the larger sense, I could have met anyone anywhere, but I'm in Pakistan. I choose to be in Pakistan, and I met this wonderful, amazing, lovely person. Mashallah. And, it's a blessing from Allah. This is blessing that we're together. And this is the reward from Almighty Allah. yes. You know? So I didn't go out saying, okay, I have to have a Pakistani woman. Yeah. It's not like that. It's just that my life and where I met and the way that God presented her to me, it just worked. and I don't even know, how she said yes, but because when I approached her, I thought maybe I have a 5% chance. Okay. And then even when she liked me, she said, I will not marry you
unless my parents agree. And then I was like, uh-oh, I'm in trouble. Might be in trouble. But thanks Allah. He opened up the doors for me. Okay. Her parents, lovely, wonderful people, Mashallah. had accepted me. MashaAllah. After meeting me. Okay, So it was this, great. So this is very great. With this question, I have some rapid fire question for you then. A short question and with a short answer, because we are out of time also. What's your favorite food here in Pakistan? There's so many. There's so much, but I'd say aloo keema. Aloo keema. साग Saag and cornbread. You know, you just keep going down the list. जिसको नाजरीन हम पालक कहते हैं और साग कहते हैं और साथ में आलू कीमा is your favorite. वाह जी. Earlier she said, I like to make steak and all that. I like steak because it's the only thing I can cook. The Pakistani food, I prefer someone else to cook it because I can never make it the way they make it. She makes an amazing Pakistani okay, food. माशाल्लाह. ये लाहौरी है वो तो खाने को बनाने का फन जानते हैं माशाल्लाह. Okay, what is your favorite city in Pakistan? Oh. Difficult question. You know, I love everyone. They all have their different personality, right? Yeah. But I like Karachi, I think the best because it's like the New York of Pakistan. It's like, you know, it's a port city, it's on the water, and it's this Busy huge commerce and never sleeps. Yeah, you know, never and sleeps. it's very much Okay. like New York. Favorite singer in Pakistan? What's that? Singer. Oh, my favorite Vocalist. singer, Umair Jaswal and Sana Marvi. Like the female singers, Sana Marvi. And on the, you know, Umair Jaswal, he's a rock singer, but he can also do all sorts of styles. And Sana Marvi has the most beautiful emotional sound in her voice. Okay, and very, very smart question that what animal you like? Oh, too much like Billy. Or Pishu. ओके नाज़रीन मैंने एनिमल पे मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला उनको पिशो पसंद है या पिशो पसंद है या बिल्ली पसंद है पिशो बिल्ली को पश्तो में पिशो कहते हैं और उर्दू में उसको बिल्ली कहते हैं ही लाइक कैट्स और माइट बी यू हैव 10 more than 10 cats in your house. Yes, and we have an animal welfare program. We have a very generous donor in America, a Pakistani American who's helped us start a new animal shelter program. Okay. So we'll be able to save lots of kudas and billies. MashaAllah. Okay, we are just out of time, but the last request of Dr. Saba was Dil Dil Pakistan. If 2-3 sentences of Dil Dil Pakistan, yeah. For us. Aisi zamin aur asman inke siva jana kahan padti rahe ye roshani chalta rahe ye caravan dil dil Pakistan jaan jaan Pakistan dil dil Pakistan jaan jaan Pakistan. आप हमारी जान पाकिस्तान हैं। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो हमें आपसे मोहब्बत है। नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और इस लिमिटेड टाइम में इतना ही कुछ बताया जा सकता है और बोला जा सकता है, लेकिन हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपके सामने तकलीफ़ देंगे हिज एक्सेलेंसी टॉट शे को और हिज एक्सेलेंसी मैडम फौजिया को कि वो अब दोबारा भी हमारे तशरीफ़ लाएं। मैं एट द बिहाफ ऑफ माई चैनल एंड द बिहाफ ऑफ डॉक्टर साहबा एंड माई होल टीम and the Pakistani nation, thank you very much for coming here and join us in this studio. Thank you very much Her Excellency also. Thank you कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। नाज़रीन, ये हमारे मेहमान थे आज के। मैं आपको बताऊं कि लोग शाहजहां को भी याद करते हैं और किंग एडवर्ड को भी याद करते हैं। शाहजहां ने भी मोहब्बत की और किंग एडवर्ड ने भी मोहब्बत की। शाहजहां ने मोहब्बत में एक कब्रिस्तान बनाया और किंग एडवर्ड ने मोहब्बत में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाई जो कि सारी ज़िंदगियां लोग उसमें पढ़ते रहेंगे और उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। मोहब्बत इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मोहब्बत का होना, कि इंसानों के लिए दिल में मोहब्बत रखना जो है, इसके लिए टूटा हुआ दिल बहुत ज़रूरी है। और हम उन टूटे हुए दिल की कदर नहीं करेंगे तो याद रखें हम दूसरे टॉट शे को पैदा नहीं कर सकेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, दूसरे ईदी को पैदा नहीं कर सकेंगे। और हम लोग, जो कौम अपने मोहसिनों को बोलती है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ये बार बार आप लोग ये सेंटेंस सुनते हैं, लेकिन कभी इस पर प्रैक्टिकल अमल करके देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो इस टूटे हुए दिलों को हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत देनी है। मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर से करता हूँ। आज तो मुझे 2 शेर पहले मैंने पढ़े, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन हम चूँकि मैं इख्तिताम एक शेर से अक्सर करता हूँ, आज मुझे उर्फ़ी साहब का एक शेर मेरे
نظر سے گزرا تو میں نے اس کو ایڈپ کیا کہ عرفی دل آباد بیک جو نخرد عشق، عرفی دل آباد بیک جو نخرد عشق، من ہم دل ویراں بدو عالم نہ فروشم. تو یہ وہ دل ہے ٹوٹا ہوا جو عرفی کہتا ہے کہ میں اگر دونوں جہانوں کی دولت مجھے ملے، میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جو انسانوں سے محبت کرتا ہے اس کو بیچنے کو تیار نہیں ہوں. آپ کے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کو اتوار کے روز دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.